Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours dans le cadre des chaînes de Markov à temps discret. Aujourd'hui, on va voir une deuxième notion dans le cadre de l'étude du comportement asymptotique d'une chaîne de Markov. La notion est dite apériodicité, يعني عدم الدورية. Et le contraire taha, c'est la périodicité, يعني دورية. Mais avant de voir cette notion, d'abord on a laissé un exemple à résoudre. شوفوا الحل تاعو إن شاء الله. Bon, l'exercice est le suivant. L'exemple, عندكم une chaîne de Markov comme ça, étant donné une chaîne de Markov comme ceci, d'accord. Donc on a donné une chaîne de Markov à 6 états, d'accord. On n'a pas donné quelques probabilités de transition. Donc يعني غلط هنا خصكم une probabilité هنايا خصكم هنا une proba اللي مانيش عاطيها لكم معليش. دونك لا سوليوشن ماهيش نتعلقش بها بزاف. alors déterminer la matrice ou la donner la matrice stochastique. La matrice stochastique, d'abord il faut donner l'espace des états, d'accord. 1 ou 2, 3, 4, d'accord, 5, 4 et 6. Donc l'espace des états égale E est égal de 1 jusqu'à 6. هذا لازم أول حاجة, d'accord. La première des choses c'est l'espace des états. Voilà, alors l'espace des états. La deuxième chose, la matrice stochastique, c'est très simple. Hein, comme les états هنايا هذا ولا هذو les lignes représentent l'état initial يعني I, وهذو représentent l'état final اللي هو J. وهذو les probas de transition à un pas, يعني بخطوة برك وحدة من I vers J. donc ماشي ما نخرجوهم مليح. عندكم من الآن للآن مكاش زيرو, d'accord. من الآن للدو c'est la seule probabilité, يعني تلكم هنايا هذه c'est la proba 1, d'accord. هذه c'est la probabilité 1. أيوة voilà, عامل probabilité. donc من 1 لل 1 0, من 1 لل 2 عندكم 1, d'accord. من 1 لل 3 0, ومن 1 لل 4 0, من 1 لل 5 0, من 1 لل 6 0. هذا c'est pour la première ligne. La deuxième ligne من 2, voilà, من 2 لل 1 ها هي كاينه 0 4, ومن 2 لل 2 0 6, من 2 les autres ما كاش 0. voilà. Troisième ligne من 3 لل 1 هاي كاينه 0 3, d'accord. من 3 لل 4 هاي كاينه 0 2, d'accord. من 3 لل 3 0 4, et de 3 à 5 0 1, les autres 0. de 4 à 1 me cache, d'accord. de 4 à 2 me cache, de 4 à 3 me cache, d'accord. de 4 à 5 كاين هاهو هذا اللي نسيت ما عطيتلكمش 0 7. de 4 à 6 هاهو 0 3. donc خلاص لا صون تاعهم يقال 1, donc ما عندناش واحد نو هنا غلط نو non, هذا c'est de 6 à 4. de 4 à 4 égale à 0,3. هذوما les seules probabilités. donc عندكم 0,7 ou 0,3 est égal à 1, donc c'est les seules probabilités. maintenant de 5, voilà, de 5 à 6 0,5, et de 5 à 4 0,5. la somme est égale à 1. خلاص, c'est pas la peine de voir les autres transitions. de 6 à 4 0,3, d'accord. et de 6 à 6 0,7. la somme égale 1. donc on s'arrête ici. voilà, donc on peut résumer ça par la matrice. هذه la matrice اللي كنا نهضروا عليها. انا نسيت ما عطيتلكمش je pense deux probabilités غير هذو. je pense هذا 0,4 et 0,2 عطيتلكمش. voilà, هذه la matrice des transitions. la question suivante c'est déterminer les classes de communication. voilà, les classes de communication. ما تعرفوا classes de communication تشوفوا les états qui se communiquent. شوفوا مثلا نبداو من الان, الان يروح لل2 والدي يروح لل1. donc هذه ال1 وال2 راهم في لا ميم كلاس. فوالا, الان ما يقدرش يروح ل3, داكوغ, ما يقدرش يروح ل5, ما يقدرش يروح لي دوزات زيطا كامل. دونك من الان ما يكومونيكيش مع لي زوتر. دونك هذه اون كلاس, هذه اون سول كلاس وحده, داكوغ. فوالا. زيد
نروحوا ل 3 بون 3 يكومونيكي مع نفسه سي سور بلا ما يكون عندكم هذا بلا ما يكون عندكم هذه بي 3 3 داكور 3 n'importe quel état دائما يكومونيكي مع نفسه داكور très bien c'est-à-dire même هنايا الان يكومونيكي مع نفسه 2 كومونيكي مع نفسه 5 كومونيكاسيون ردوا بالكم ماشي لازم تصيبوا هذه لا probabilité ريفليكسيف هذه باش تقولوا باللي 3 يكومونيكي مع نفسه نو هذه سي ترانزيسيون ان سول با برك الوغ شوفوا 3 يروح ل 4 مي ما يعاودش يرجع ل 3 3 يروح ل 5 من 5 ما نعاودش نرجعوا ل 3 لا ميم شوز بور 6 دونك لو 3 هذا ما يتواصل حتى مع واحد سيتادير وحده يكون اون كلاس دو كومونيكاسيون عندنا 3 هذا يكون اون كلاس دو كومونيكاسيون وحده داكوغ فوالا لي زوتر هاي باينه هاي 4 يروح ل 5 5 يروح ل 4 4 يروح ل 6 داكوغ و 4 يروح ل 6 من هذه الجهه هاي داكوغ يروح اون دو ايتاب هاي ومن 6 يروح ل 4 دونك معناتها هادو يكونوا اون كلاس دو كومونيكاسيون اوسي هادو دونك عندكم 3 كلاس دو كومونيكاسيون فوالا دونك 3 كلاس دو كومونيكاسيون نسموهم E1 E2 E3 فوالا ها راني نفهمكم هنايا الان يكومونيكي مع 2 3 يكومونيكي مع 2 فقط هذا مكان 3 يكومونيكي مع نفسه برك 4 يكومونيكي مع 5 ومع 6 فقط هذوما اللي عندنا دونك عندكم 3 كلاس دو كومونيكاسيون الاولى 1 2 منها E1 والثانيه فيها ليطا 3 سولمون داكور والثالثه فيها لي زيتا 5 6 et 7 فوالا دونك دابخي لا كلاسيفيكاسيون des états هادو يعني التصنيف تاعهم classification en classe de communication bien sûr مادام عندنا plus d'une classe يعني راه مقسم اكثر من une classe donc la chaîne de Markov n'est pas irréductible معناتها عندنا اكثر من une classe de communication فوالا هذا معناه les classes fermées رجعوا لهذا تعرفوا les classes fermées رجعوا للكلاسيفيكاسيون فوالا هنايا شوفوا كيف ديروا بتعرفوا كلاس فيرمي فوالا ادوا لي كلاس دو كومونيكاسيون مع بعض ما تشوفوش لي زيتا لداخل شوفوا فقط شتي يدخل منها ولا شيء يخرج منها شوفوا مليح تبعوا مع هذا الخط هذا فوالا شوفوا هنا عندكم هذه لا بروميير كلاس عندها سولمون اون فلاش اللي تدخل داكور عندها اون فلاش تدخل برك هاي فوالا تدخل دونك اون فوا نكونوا هنا في لا كلاس هذه في الان ولا 2 ما نقدروش نخرجوا منها باسكو لو سول شيما اللي دخل لا كلاس او 1 هذه هي هذا الشيما من 3 دونك الا كنا في الان ولا في 2 ما نقدروش نخرجوا منها دونك لا كلاس هذه اي فيرمي فوالا باغ كونطخ الا كنا في 3 نخرجوا نو ممكن نعاودوا نرجعوا هنايا مي ممكن نخرجوا هنايا وممكن نخرجوا هنايا مي لا كلاس فيرمي اون فوا تكون فيها الداخل جامي نخرجوا منها داكوغ فوالا دونك 3 هذه اون كلاس اوفيرت باسكو نخرجوا منها بالهذه داكوغ ونخرجوا منها بهذه ونخرجوا منها بهذه فوالا نروحوا لا كلاس هذه لا كلاس او 3 يعني متكونه من 4 5 6 دونك عندكم هنايا هاي لا كلاس سيبوزون راكم في 5 دونك اذا كنتو في 5 ما كنتوش قادرين تخرجوا من لا كلاس هذه ما نقدرش نخرج منها زيد ممكن نروح ل 4 مي ما نخرجش منها ممكن نروح ل 6 دو ميم الا كنتو في 4 هنايا ما تقدروش تخرجوا من لا كلاس هذه 4 اما يروح ل 5 اما يروح ل 6 اما يبقى في 4 مي ما نقدروش نخرجوا من لا كلاس هذه صدير من لا كلاس او 3 هذه داكوغ دونك فويي بيان بلي لا كلاس هذه الا ديتوها هذه لا كلاس هذه سيبوزون هذا نشوفوا شنو هما لي شوما اللي دخلوا ليها لا كلاس اللي تشوفون فيها هذه عندها دو شوما يدخلوا منها بالك ما عندهاش اللي يخرجوا عندها الشوما الاول هذا يدخل ليها والشوما الثاني هذا يدخل ليها دونك ما عندهاش ان شوما يخرج سيتادير سي اون كلاس فيرمي داكور فوالا دونك لي سول كلاس فيرمي هما لا كلاس او 1 اي لا كلاس او 3 فوالا والله la classe E1 et la classe E3 هذه غلط هنايا c'est pas E2 هذه E3 voilà مادام دي كلاس فيرمي عندهم دي ماتريس ستوكاستيك extraire sous matrice donc plutôt d'accord sous matrice stochastique extraite من نخرجوها يعني مستخرجة من لا ماتريس كبيرة pour E1
يعني إلا بغينا نروحو لا ماتريس بي او ا نروحو لا ماتريس كبيرة هذه لا ماتريس كبيرة هاهي وندو سولمون لا كلاس تاعنا فيرمي اللي هي او 1 او 2 ندو لا ماتريس هذه اكستريت لا ماتريس اكستريت يعني مستخرجة هذا برك هذه هي لا ماتريس ستوكاستيك بي او ا يعني هي اللي خاصة بلا كلاس فيرمي برك d'accord c'est la matrice stochastique restreinte à E1 la même chose pour la matrice stochastique restreinte à E3 اللي تكون من 4 5 6 تكون من 4 5 6 voilà donc يديروا التقاطع تاعهم هكذا تعطي لكم هذه لا ماتريس تعطي لكم لا ماتريس هذه d'accord تعطي لكم هذه لا ماتريس هذه لا ماتريس باسكو هي التقاطع تاعهم هذه voilà donc هذه la matrice هذه c'est quoi la matrice c'est la matrice stochastique restreinte à la classe fermée E3 يعني اللي فيها 4 5 6 seulement شوفوا remarquez بلي c'est une matrice stochastique هذا زائد هذا واحد هذا زائد السطر هذا واحد والسطر هذا واحد دو ميم هنا المجموع هنا في السطر هذا واحد والمجموع في السطر هذا واحد donc c'est une matrice stochastique بتأكدوا بلي لا كلاس فيرمي سينو الا ما صدتوش لا سوم هنا ايكال 1 ولا سوم ايكال هنا عرفوا بلي لا كلاس تاعكم ديتوها ماهيش فيرمي داكور هنا لا كلاس فيرمي فوالا هذه سي ميثود اوسي بور c'est pour connaître si la classe est fermée ou non la même chose هنايا c'est la classe est fermée voilà et comme ça on a terminé l'exercice فوالا نعطيك خلي لا سوليسيون هذه ومن بعد نعاودو نكمل لا فيديو هذه باش ما تخرجش لا فيديو كبيره بزاف فوالا السلام عليكم